Tita Tomas. Yes. Suwata, fish. Ha? Suwate. Suwata? Okay. Iyo papel ba? Iyo papel. Ayaw papel? No. Sige. This one. Borrow ko pink. Iwa, ilista. Ilista. Asane. Butang. Tita Tomas. Ilista? Magtagay ka. Ano ka? What's wrong? Iwan. Ano ba sabi? Yellow. Kailangan Di na para ba ko'y duty o mali? Ha? Fish. Fish. Ano man? Fish. Asa please? Ay sapa ah. Ay sapa twice. Hindi ko magsaba? Sapa ah. Ay Okay. sapa ah. Sukut twice wood. Okay. saba ka. Magsaba. Ilok siya. Ha? Ilok siya. Sa? Ilok siya. Gilok. Ilok? Gilok? Ay, gilokan siya? Oo, kayo mag-ikoloran iyang lawas. Gilok na noon. Tita Tomas, tita eyes. Yeah. Di pa ito ganyan. Reggie, i-appreciate. Ya. Wow, ko na good. Kasi kakulan ni Inday. Ikaw? Oh, Ay. Hi. Iulon ato ng puti. Ito na, kain itong buti ang gawas. Pulo na po. Na ito sa akong usapan. Tita Tomas, yes. Pinom kami? color. What color do you want? I want pink. Happy starter drink. I want this one. Ano color, anak? Red. Fuchsia pink. Ayaw na. Ang duwa lang. Why? Pink na? Yes, it's pink. It's Ano dark ba basta pink. magkakaroon? Tita Tomas, kaniya. Oh, kani siya. Color pink ni siya dire. Ayaw na. Tita Tomas, ay siya to. Siya to. Ano man? Please, siya to. Yes. Nilibang at ina. Wala. There was an old woman who lived in a shoe. Look, Wala niyo bakit nga naman nag-ghost nasa after shoe? She had so many children. She didn't know what to do. She gave them some brothers without any bread. Then boxed them all soundly and put them to bed. Like so what? So what then? Okay.